बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्रहेंशन का आगाज़ कर रहे हैं और उसके सबसे आगाज़ में हम कॉम्प्रहेंशन के रूल्स को देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन का रूल जो हम बात करेंगे वो है while writing answers do not use words from the original passage unless absolutely necessary। यानी आपने पैसेज में से कम अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो ओरिजिनल पैसेज है जब आप जवाब दे रहे हो। नेवर गिव योर ओन ओपिनियन पर्सपेक्टिव अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड। जब तक आपसे ख़ास तौर पर पूछा ना जाए तो आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी, बल्कि राइटर ही की ओपिनियन जो है वो आप शेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम में। बी रेलेवेंट, फोकस्ड एंड टू द पॉइंट and do not add details to increase the length of word count of your answer। आपने जानबूझकर अपने अल्फाज बढ़ाने नहीं हैं कि लेंथ इंक्रीज हो जाए। आपने डिटेल्स ऐड नहीं करनी। दिस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। इससे एग्जामिनर पे जो है वो गलत तासुर पड़ेगा। नेवर कॉपी पेस्ट। किसी सवाल को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने तमाम सवालात जो हैं उनके जवाब अपने अल्फाज में लिखने। While answering, use your own language, opinion, sentence structure, borrowing minimal from the original passage। आपने कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो कि आपके पैसेज के अंदर मौजूद हैं। आपकी ओपिनियंस आपकी अपनी होनी चाहिए, यानी कि आपने अपने अल्फाज में उनको बयान करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है आपका अपना होना चाहिए और आपने कम से कम बोरो करना है ओरिजिनल पैसेज में से इन सवालों के जवाब देते हुए। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जिस तरह हमने प्रेसी की अप्रोच के ऊपर तफसील से बात की थी और ये बात तय की थी कि अप्रोच जो है वो बाज़ मामलात में रूल से ज़्यादा अहम होती है उसी तरह हम कॉम्प्रहेंशन के बारे में भी बात करेंगे। तो कॉम्प्रहेंशन की अप्रोच में सबसे पहले तो है फर्स्ट कैजुअल रीडिंग। आप पहले पैराग्राफ को एक कैजुअल रीडिंग देंगे अच्छी तरह। उसके बाद रीड द क्वेश्चंस। आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल जहन में लाएंगे क्या क्या सवाल हैं। उसके बाद सेकंड इंटेंसिव रीडिंग। ये सेकंड इंटेंसिव रीडिंग बहुत अहम है। इस सेकंड इंटेंसिव रीडिंग में आप ब्रैकेटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे आंसर्स की 2 to 4। 2 to 4 का मतलब ये है कि आपको इस रीडिंग में 2 से 4 सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। थर्ड कर्सरी ग्लांस और स्किमिंग। आप ये तीसरी ग्लांस या स्किमिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रैकेटिंग और रिमेनिंग आंसर्स जो कि 4 या 5 होंगे वो सब के सब इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो वो जब एक जगह ब्रैकेट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, आप उनको लॉक कर देंगे तो उनके जवाब देना बहुत आसान होगा। अब फाइनल पॉइंट, राइट ब्रैकेटेड आंसर ऑन द मेन स्क्रिप्ट। आपने मेन स्क्रिप्ट पे वो ब्रैकेटेड आंसर लिखना है इन योर ओन लैंग्वेज, impression, expression rather, sentence structure, minimal use of words from original passage। सो आपने कम से कम अल्फाज ओरिजिनल पैसेज से इस्तेमाल करने हैं। आपका लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन रूल्स का और इस अप्रोच का ख्याल रखेंगे तो आपके इस सवाल में बड़े आराम से 13 से लेके 16-17 तक मार्क्स आ सकते हैं। सो आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू यू and we'll be practicing these rules and approach in the further exercises that we'll be doing in future. Thank you very much. Allah Hafiz. Best of luck. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पेपर में कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस के बारे में बात करेंगे, उनके रूल्स और अप्रोच देखेंगे और ये देखेंगे कि पिछले 15 साल के कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पेपर जो हम आज करेंगे वो CSS 2009 का पेपर। अब जैसा कि हमने रूल्स और अप्रोच में बात डिस्कस की थी कि जब आपके पास पेपर आएगा तो आपने सबसे पहले इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। इस पैराग्राफ को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसकी जिस्ट का पता लगेगा, इसके मेन आइडिया का पता लगेगा। मसलन ये जो पैराग्राफ है ये हेलीकॉप्टर के बारे में है। हेलीकॉप्टर जब इंसान ने बनाया तो वो जब आप पहली रीडिंग करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि हेलीकॉप्टर इंसान ने बनाया तो वो एक नई किस्म की इजाद थी, एयरक्राफ्ट से, एरोप्लेन से मुख्तलिफ किस्म की इजाद। यानी इसकी जो मूवमेंट थी, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, और फिर ये बताया कि ये जो रेगुलर एयरप्लेन्स हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है। फिर इसकी बॉडी में लिफ्ट, जो रेगुलर एयरप्लेन्स हैं उनकी बॉडी में कर्व्ड सरफेस की वजह से लिफ्ट कैसा मौजूद होता है। लिहाजा ये एक रीडिंग जो आप करेंगे, कर्सरी रीडिंग या थोड़ी इंटेंस रीडिंग, इसकी वजह से आपको एक ओवरव्यू बन जाएगा इस पैराग्राफ के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। जब हम ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चंस ध्यान से इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट लगा के समझेंगे और पढ़ेंगे। मसलन यहाँ क्वेश्चंस हैं, वेयर इज द ग्रेट वर्सिटिलिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर फाउंड, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग। फिर यहाँ साथ लिखा है कि what does the wing of the conventional aircraft do, what does the curved upper surface of the wing do, what gives the wing twice as much lift। ये हमने 5 सवाल पढ़ लिए। 5 सवाल जब हमने पढ़ लिए तो हम दोबारा पैराग्राफ की तरफ आए और दोबारा पैराग्राफ पे आके हमने उसमें उन जगहों को हाईलाइट किया जहां जहां इनके सवालों के जवाब हैं। मसलन पहला सवाल, It is in the very nature of the helicopter that its great versatility is found। इसी तरह दूसरा सवाल हमने हाईलाइट किया, उसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा दी पेंसिल से। फिर तीसरा सवाल हमने यहाँ हाईलाइट किया। उसके बाद तीसरे के बाद ये तीसरा यहाँ तक चल रहा है। फिर चौथा और पांचवा दोनों के जवाब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, जब आप इनको ब्रैकेट में कर लेंगे तो आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि जो इररेलेवेंट चीजें हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। अब आपने इनकी जिस्ट को अपने अल्फाज में, जिस तरह हमने रूल्स और अप्रोच में बात की, आपने इनकी जिस्ट को अपने अल्फाज में सिंपल, फोकस्ड और कम्युनिकेटिव मैनर में लिखना है। सो जब आप इनको डिफरेंट तरीके से ब्रैकेट कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। हमारा आखिरी स्टेप ये होगा कि हमने इनके जवाब लिखने हैं। मसलन, वेयर इज द ग्रेट वर्सिटिलिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर फाउंड। द ग्रेट वर्सिटिलिटी ऑफ अ हेलीकॉप्टर लाइज इन इट्स मल्टीपल फंक्शंस। इट हैज द एबिलिटी टू फ्लाई स्ट्रेट अप and straight down. It can fly forward or back or sideways or can just hover over. What is the dream of flying? The dream was to fly not just like a bird, but to fly in all directions as nothing else had ever flown before. What does the wing of the conventional aircraft do? यानी जो conventional aircraft है उसका जो पर है वो क्या करता है जिससे वो conventional aircraft उड़ता है। The wing of the conventional aircraft is shaped in such a way that it deflects the air when in motion. The curved and angled wing catches the air and pushes down. As a result, the air pushes against the undersurface of the wing, giving it an upward lift. ठीक है जी। What does the curved upper surface of the wing do? जो upper surface है curved, वो क्या करती है? The upper surface of the wing sucks the air and creates a vacuum on the upper side of the wing. When the plane moves forward,
a vacuum is created at the upper surface of the wing due to its angle. This gives twice as much lift as the air pressure below the wing. What gives the wing twice as much lift? یہ وہی سوال ہم نے کہا تھا فورتھ اور ففتھ جو ہیں وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. When the plane moves forward, a vacuum is created at the upper surface and the wing due to its angle. This gives twice as much lift as the air pressure below the wing. So students آپ نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اس میتھڈالوجی کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے افیکٹولی اس سوال کو کرنا کتنا آسان ہوگا اور ہم اس میں بڑے آرام سے 15, 16, 17 مارکس کیپچر کر سکتے ہیں. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So students آج ہم CSS 2010 کی کمپریہنشن سالو کریں گے. So let's start. And still it moves. The words of Galileo murmured when the tortures of the Inquisition had driven him to recant the truth he knew, apply in a new way to our world today. So یہ گلیلیو جو کہ ایک سائنٹسٹ تھا اس کے بارے میں یہ پیراگراف ہے. پہلا سٹیپ وہی ہوگا جو ہم نے رولز اور اپروچ میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ اس پیراگراف کو اچھی طرح ایک دفعہ پڑھیں گے. دل ہو تو دوسری ریڈ بھی دے لیجیے گا. اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک اوور آل آئیڈیا، اوور آل ایک جسٹ آپ کے ذہن میں بن جائے گی. سو یہاں تک آپ نے پیراگراف پڑھا. اس کے بعد وی کم ٹو کوشچنس. اب آپ نے بہت باریک بینی سے ان کوشچنس کو دیکھنا ہے. واٹ میڈ گلیلیو ریکینٹ دا ٹروتھ ہی نیو، کہ گلیلیو نے جو سچ وہ جانتا تھا اسے کیوں ترک کیا، وہ کیوں مجبور ہوا یہ کرنے پہ. دوسرا سوال، واٹ از دا ہیریٹیج بینگ الوڈیڈ ٹو ان دا فرسٹ پیراگراف. ہیریٹیج جو ہے جس کے بارے تذکرہ پہلا پیراگراف ہے اس میں ہے، وہ ہے کیا اصل میں، اس سے مطلب کیا ہے. واٹ ڈز دا بیٹریل آف آور ٹرسٹ امپلائی. بیٹریل آف ٹرسٹ یعنی کسی کے اعتماد کو دھوکہ دینا، کہ وہ کون سا اعتماد کو دھوکہ دینا ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں. کوشچن نمبر 4، وائی ڈو وی نیڈ ٹو کوشچن دا اولڈ ٹروتھس اینڈ ورک فار دا نیو ونس. کہ ہمیں پرانے جو سچ ہیں ان کی طرف کیوں دھیان دینا ہے اور نئے جو سچ ہیں، نئی جو حقیقتیں ہیں ان کی تصدیق یا ان کے لیے کام کیوں کرنا ہے. تو یہ غور سے آپ سوال پڑھیں گے نیکسٹ اسٹیپ میں. اس کے بعد ہم اپنی اسی کلرنگ ایکسرسائز پہ یا بریکٹنگ ایکسرسائز پہ آ جائیں گے. کوشچن نمبر 1 کا جواب جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا. اب عام طور پہ جیسا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کوشچنز کے جو جواب ہیں وہ ایک ترتیب سے ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، عام طور پہ اسی ترتیب سے. لیکن یہاں ایگزامینر نے بڑی انٹیلیجنٹلی ہم سے تیسرے نمبر والا سوال جو ہے وہ یہاں لکھوا لیا ہے اور جو سیکنڈ کوشچن ہے وہ ادھر آ گیا ہے. تو لہٰذا عام طور پہ جہاں فرسٹ اور تھرڈ کے درمیان سیکنڈ ہوتا ہے، یہاں فرسٹ اور سیکنڈ کے درمیان تھرڈ ہے. تو اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح ہم نے تھرڈ کوشچن جو ہے اس کو بھی بریکٹ کر لیا، سیکنڈ کوشچن کو بھی بریکٹ کر لیا، فورتھ کوشچن کو بھی بریکٹ کر لیا، اور فورتھ کوشچن جو ہے وہ آخر تک جا رہا ہے. اچھا جی، اب ہم آنسرز کی طرف آتے ہیں. What made Galileo recant the truth he knew? Galileo proved the fact, with the help of telescope, that Earth was not the center of this universe. However, he withdrew his statement due to the tortures by the Inquisition, church body. یہ انکوزیشن جو تھی ایک چرچ باڈی تھی جس نے مڈل ایجز میں نئے آئیڈیاز کو روکنے کے لیے لوگوں پہ الزام لگا کے سائنٹسٹ پہ، ان کو جادوگر کہتے تھے، انہیں وچز کہتے تھے اور انہیں جلا تک دیتے تھے. تو اس وجہ سے جو گلیلیو تھا اس نے اپنے وہ خیالات جو تھے وہ واپس لے لیے.
What is the heritage being alluded to in the first paragraph? आखिर वो कौन सी हेरिटेज या वो कौन सा विरसा है जिसके बारे में पहले पैराग्राफ के अंदर बात हुई है? By heritage, the writer means all that has been discovered and invented by our ancestors to make life on the planet secure and worth living. They gave us the heritage of comfort, leisure, treasure and peace of mind. तो वो कहता है कि विरसे से मुराद ये है कि जो राइटर है वो ये बताता है कि किस तरह हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने मेहनत की, हमारे सैयारे को यानी ज़मीन को सिक्योर बनाया, रहने के काबिल बनाया, और जो आसाइशें आज हम एंजॉय कर रहे हैं वो आसाइशें हमारे लिए मुहैया की। तो हेरिटेज जो है वो तमाम वर्सा जो है विरसा उसकी तकमील और उसका कंप्लीट एस्पेक्ट और कंप्लीट डायमेंशन जो है वो हेरिटेज कहलाती है। What does the betrayal of our trust imply? कि ये जो विरसा था इसमें किस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट है, यानी कि जो सच है, हक है, या जो हमें सौंपा गया, जो अमानत सौंपी गई, वो अमानत को हम बिट्रे किस तरह कर रहे हैं, अमानत में खयानत किस तरह कर रहे हैं? The writer says that if we remain content by enjoying the fruits of our ancestors' efforts and do nothing for our future generations, we would not be performing the duty we owe to the future generations. This will be a betrayal of the trust. कहता है कि अगर हमने जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, अगर हमने वो मेहनत ना की और अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना छोड़ा, तो दरअसल ये जो विरसा हमें मिला है, दरअसल इस अमानत में हम खयानत के मुर्तकिब होंगे। Why do we need to question the old truths and work for the new ones? हमें पुराने जो सच हैं उन पे क्यों सवाल उठाना चाहिए और नए हकायक जो हैं उनकी तरफ पेशरफ्त क्यों करनी चाहिए? We must question the old truths and find new ones because human nature is ever changing. We need to change the old truths and discover the new ones compatible with the changed realities of life. वक्त जो है, जिस तरह साइंस हमें बताती है, वक्त के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द तब्दीलियां रूनुमा होती। तो अगर हम पुराने हकायक के ऊपर ही बैठ जाएं, उन्हीं पे ही डिपेंड करें, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लिहाजा नए हकायक को ढूंढना जो कि हमारे आने वाले दौर के हकायक के मुताबिक हों, उनके मुताबिक वो नताइज, पॉजिटिव नताइज हमें फराहम करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पुराने जो ट्रूथ्स हैं उनको क्वेश्चन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम CSS 2016 की कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज पे नज़र दौड़ाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स और अप्रोच हम डिस्कस कर चुके हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये जब हम पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इसके अंदर बात न्यू ईयर की है, और फिर दूसरी बात ये है कि न्यू ईयर जो है उसमें हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, लेकिन होता यह है कि ये रेजोल्यूशंस जो हैं हम पूरा नहीं कर पाते। उसकी वो दो वजह बताता है। वो कहता है कि या तो उसकी वजह यह है कि वो हम बहुत एम्बिशियस रेजोल्यूशंस बना लेते हैं और हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम उन्हें पूरा कर सकें। लेकिन दूसरी इसकी डाउन साइड ये है कि जब हम ये रेजोल्यूशंस दूसरों को बता देते हैं और उन पे अमल पैरा नहीं होते तो हम दूसरों के मजाक का निशाना बनते हैं। लिहाजा वो इससे हमें बचाता है। फिर वो ऑथर के बारे में बात करता है कि ऑथर जो है इस पैराग्राफ का, वो ये कहता है कि मैंने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया, मैंने सबको बता भी दिया, और वो ये था कि मैं एक्सरसाइज भी करूंगा और मैं किताबें रीडिंग भी ज़्यादा करूंगा।
اب ہوا یہ کہ جو نیو ایئر ایو کا پہلا دن تھا یا پہلی شام تھی، اس دن اس کو ایک نیو ایئر ایوز پارٹی کے اوپر انوائٹ کیا گیا. وہاں سے وہ بہت دیر سے لوٹا تو اسے ایکسکیوز مل گئی صبح ایکسرسائز نہ کرنے کی اور کتاب نہ پڑھنے کی. تو لہٰذا اس کا جو نیو ایئر ریزولوشن تھا وہ فیلئر کا شکار ہوا. تو لہٰذا یہ جو پیراگراف ہے، پیسج ہے، یہ نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں ہے، اور یہ آتھر کے نیو ایئر ریزولوشن کے ایکسپیرینس کے بارے میں ہے، اور ہمیں یہ سکھاتا یہ ہے کہ نیو ایئر ریزولوشن جو ہے وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، وہ بہت ایگزیجریٹڈ، وہ بہت ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے. سو یہ پہلی ریڈنگ آپ کو یہ تمام چیزیں کلیئر کر دے گی. اس کے بعد آپ سوال و جواب پہ آتے ہیں. تو وائی موسٹ آف us فیل ان our efforts فار سیلف امپروومنٹ. ہم میں سے اکثر لوگ سیلف امپروومنٹ میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا، وائی از اٹ اے بیسک مسٹیک ٹو اناؤنس آر ریزولوشن ٹو ایوری بڈی. یہ غلط کیوں ہے کہ جب ہم اپنے ریزولوشنز دوسروں کو بتاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. وائی ڈڈ دا رائٹر ناٹ کیری آؤٹ ہز ریزولوشن آن نیو ایئرز ڈے. نیو ایئرز ڈے پہ اس نے اپنا ریزولوشن کیوں نہیں کیری آؤٹ کیا؟ یہ ہم نے پہلے ہی بات کی، کیونکہ وہ نیو ایئرز پارٹی پہ چلا گیا جہاں سے وہ بہت دیر سے واپس آیا. پھر یہ کچھ ورڈز ہیں، انٹیمیڈیٹنگ، پیرل، ڈوینڈل، ریپیل، باب، ان کے مطلب بھی ہم نے لکھنے. اچھا جی، کوشچن نمبر 1، موسٹ آف us، یہ ہم نے اس کو یہاں سے بریکٹ کر لیا. کوشچن نمبر 2 کو بریکٹ کر لیا. کوشچن نمبر 3 کو بریکٹ کر لیا. اور پھر یہ وہ ورڈز ہیں کچھ جن کے ہم مطلب دیکھیں گے. کوشچن نمبر 1، واٹ موسٹ آف us فیل، وائی موسٹ آف us فیل in our efforts of self-improvement. According to the writer, most of us fail in our efforts for self-improvement because the plans and goals that we set are too ambitious to be carried out. جو ہم نے بات کی. Why is it a basic mistake to announce our resolution to everybody? It is always unwise to make one's resolutions public because one has to cut a sorry figure in case of failure to change oneself. Hence, it is better to keep one's resolution to oneself. بالکل ہم نے پہلے سے بات کی کہ جب وہ ریزولوشنز پورے نہیں ہوتے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لہٰذا اپنے ریزولوشنز اپنے حد تک ہی رکھنے چاہیے. Why did the writer not carry out his resolution on New Year's Day? ہم 2 دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے. The writer made a resolution that he would take exercise daily in the morning, but he could not carry it out on the very first day of the year because of an overnight party on New Year's Eve. اچھا جی، اب یہ پیراگراف کے ہی ورڈز ہیں، اور پیراگراف میں ہی بیسیکلی یہ جو ورڈز ہیں ان کے آپ نے مطلب پیراگراف میں ڈھونڈنے. انٹیمیڈیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے فارمیڈیبل، یہ پیراگراف کے اندر استعمال ہوا ہے. پیرل کا مطلب ہوتا ہے پٹ فالز. ڈوینڈل، وینڈ، یعنی کسی چیز کا کم ہونا، مدھم ہونا. ریپیل، فینڈیڈ آف. ریپیل آپ کسی چیز کو دھکا دے کے پرے کرتے ہیں. باب، جائب، کسی کا مذاق اڑانا، اس کو جائبس کہتے ہیں. باب، جائب. ٹھیک ہے جی. So students, we are done with CSS 2016 and I hope that you are finding all this process interesting and easy. And let me assure you that it is very easy to attempt. You can secure more than 60-70 marks quite easily if you follow these steps and these procedures. Best of luck, best wishes. Allah Hafiz. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم کمپریہنشن کا جو پیسج کریں گے اس کا تعلق CSS 2012 سے ہے. سو وی بگن.
اب آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پہ ڈیتھ کے بارے میں بات ہوئی ہے اور انسان کے جو خوف ہے موت کا اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو جو آپ فرسٹ ریڈنگ کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بڑوں میں بھی خوف مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بچوں میں بھی خوف ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ موت کا خوف جو ہے اس کا ایک مذہبی نقطۂ نظر ہے، ایک غیر مذہبی نقطۂ نظر ہے. اس کے علاوہ وہ پھر بات کرتا ہے کہ کس طرح مونکس جو ہیں جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں وہ کس طرح اپنے اوپر تشدد کرتے ہیں اپنے گناہ دھونے کے لیے، اور موت اس حوالے سے کس قدر بدترین نظر آتی ہے. اس کے بعد وہ یہ بات کرتا ہے ایک فلاسفر کی، رومن فلاسفر سینیکا کی، کہ جس نے یہ کہا تھا کہ دراصل موت اتنی خوفناک چیز نہیں جتنی موت سے ایسوسیٹڈ سیریمنیز ہیں، یعنی لوگوں کے غمگین کپڑے، ان کا رونا دھونا، ان کا قبرستان تک جانا، یہ تمام چیزیں موت کو مزید بھیانک بنا دیتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جسٹ یا مین آئیڈیا ہے. جو آپ اس کو پہلے ایک دفعہ پڑھیں گے اچھی طرح تو آپ کو وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. Now we move forward. What is the difference between human beings' fear of death and children's fear of darkness? انسانوں کے جو خوف ہے موت کا اور بچوں کا جو تاریکی کا خوف ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ What is a religious and sacred view of death? موت کا مذہبی جو نقطۂ نظر ہے یا نقطۂ نگاہ ہے وہ کیا ہے؟ What are the painful experiences described by the monks in their books? مونکس نے یا بدھ مت کے ماننے والوں نے وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں، پینفل ایکسپیرینسز، جن کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. What are the views of Seneca about death? سینیکا جو ہے جو رومن فلاسفر تھا اس کے موت کے بارے میں کیا ویوز ہیں؟ What are the facts that make death appear more horrible than it would be otherwise? وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی بات کی تھی جن کی وجہ سے موت جو ہے وہ اصل سے بھی زیادہ خوفناک دکھائی دیتی ہے؟ اب ہم پھر بریکٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا پہلے سوال کا جواب بریکٹ ہوتا ہے، پھر اسی ترتیب سے دوسرا سوال، پھر یہ تیسرا سوال، اس کے بعد چوتھا سوال، اور پھر یہ پانچواں سوال. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے الفاظ میں افیکٹولی کس طرح بیان کر سکتے ہیں. What is the difference between human beings' fear of death and children's fear of darkness? The fear of darkness in children is due to the stories about ghosts and thieves. However, the fear of death in humans is the result of the stories they have heard about the pains of the dying man. So, بچوں کے اندر جو خوف ہوتا ہے تاریکی کا وہ جنوں بھوتوں کی کہانیوں، ڈاکوؤں، چوریوں کی کہانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سو یہ انریلسٹک ہوتا ہے. جبکہ جو اڈلٹس ہیں جن کے لیے ہیومن لفظ استعمال ہوا وہ موت کا خوف ان حقیقی کہانیوں کو سن کر محسوس کرتے ہیں جو کہ اصل زندگی سے لوگوں نے انہیں سنائی ہوتی. نمبر 2, واٹ از اے ریلیجس اینڈ سیکرڈ ویو آف ڈیتھ؟ سو کیا سیکرڈ اور ریلیجس ویو ہے ڈیتھ کا؟ ہم نے پہلے ہی بات کی. ریلیجس اینڈ سیکرڈ ویو از دیٹ ڈیتھ کمز ایز اے پنشمنٹ فار آور سنس اینڈ آفٹر ڈیتھ وی موو ٹو دا ورلڈ ہیئر آفٹر. یہ وی ہے. Religious and sacred view is that death comes as a punishment for our sins and after death we move to the world hereafter. کہ ہمیں جو موت کی سزا ملتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے اور موت کے بعد ہم کسی اور دنیا کے اندر چلے جائیں گے. What are the painful experiences described by the monks in their books? So answer number 3. In their books, the monks described
the pain that they suffered while inflicting physical torture upon them for self-purification. Such books make us imagine that if pain of finger was so painful, how painful it would be to die when the whole body decays. So जो monks की किताबें हैं वो ये हमें बताती हैं कि किस तरह वो अपने ऊपर टॉर्चर करते थे, और टॉर्चर किस लिए करते थे ताकि उनके गुला धुल जाएं. उसके बाद एक फिंगर को भी, अगर उनकी किताबों में लिखा है कि एक फिंगर को भी ट्विच किया जाए तो इतना ज्यादा दर्द होता है, तो जब इंसान की पूरी बॉडी डिके हो रही होगी तो तब कितना दर्द होगा. तो ये किताबें जो हैं ये हमें मौत का मजीद खौफ दिलाती हैं. What are the views of Seneca about death? According to Seneca, the condition of the dying man and the rituals performed at the time of death are more frightening than death itself. तो सेनेका कहना है कि जो कंडीशन है डाइंग मैन की और जो उसके इर्द गिर्द रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे होते हैं, मसलन कोई रो रहा है, कोई मातम कर रहा है, कोई काले कपड़े पहने में, आर मोर फ्राइटनिंग देन डेथ इटसेल्फ. दरअसल वो ज्यादा खौफनाक है, मौत इतनी खौफनाक दरअसल नहीं है. Question number 5. What are the facts that make death appear more horrible than it would be otherwise? उसी सवाल की एक्सटेंशन है जो पिछला सवाल है कि वो क्या फैक्ट्स हैं जिनके मुताबिक जो मौत है हमें ज्यादा हॉरिबल दिखाई देती है, असल में इतनी है नहीं. The dying man's groans, his pale face, wailing relatives, mourning dresses, and rituals performed at the time of death make it appear more horrifying than it actually is. So, जो रिचुअल्स हैं उनमें जो मरता हुआ शख्स है उसकी चीखें, चीखो पुकार, उसका पेल फेस, जर्द चेहरा, उसके इर्द गिर्द खड़े रोने धोने वाले उसके अजीज व अकारिब, मोर्निंग ड्रेसेस, मातमी लिबास, रिचुअल्स जिनका पहले भी हमने जिक्र किया, एट द टाइम ऑफ डेथ मेक इट अपेयर मोर हॉरिफाइंग देन इट एक्चुअली इज. ये इसे ज्यादा खौफनाक और डरावना बना देती है, असल में ये इतनी मौत जो है वो इतनी खौफनाक और हैबतनाक चीज दरअसल है नहीं. ये सेनेका के व्यूज है. तो स्टूडेंट्स, ये थी CSS 2012 की कॉम्प्रिहेंशन जो हमने सॉल्व की, एंड आई होप दैट this will give you some additional practice and exercise in excelling in this particular question in your CSS exams. Best of luck, best wishes, prayers and regards. Bilal Rana. Allah Hafiz. जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज करेंगे वो CSS 2013 से मुतल्लिक है. हम ये स्टार्ट करते हैं. पहले वैसे ही आप जिस तरह रूल्स और अप्रोच में था, आप इसकी पहला पैराग्राफ जो है उसकी स्किमिंग करेंगे, उसको रीड करेंगे. उसके बाद आपको चंद चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि मसलन ये चाइना के बारे में है. चाइना के जो ग्रोथ है उसमें कन्फ्यूशस जो उनका फिलासफर था उसका क्या अमल दखल था. फिर चाइना में हालात किस कदर बुरे थे और जो वक्त के साथ साथ बेहतर होना शुरू हुए. फिर चाइना किस तरह स्टेबल सोसाइटी बना, और चाइना की ये जो प्रोग्रेस और उसकी तहजीब है ये किस तरह काबिल तारीफ है. इसके अलावा कन्फ्यूशस जो है उसका आइडियल ऑफ अ जेंटलमैन क्या है, वो क्या समझता है कि एक परफेक्ट इंसान कैसा होना चाहिए, एक जेंटलमैन कैसा होना चाहिए. तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे जाते हैं. Why do you think the author calls Confucius's belief about the progress of humanity as a delusion? ऑथर क्यों कहता है कि कन्फ्यूशस के बिलीफ जो थे ह्यूमन सोसाइटी की प्रोग्रेस के बारे में वो डिल्यूजन थे. How did Confucius's thought affect China to develop into a stable and proper China? कन्फ्यूशस ने किस तरह
उसके थॉट ने चाइना को स्टेबल और प्रॉपर चाइना बनने में मदद दी. Why does the author think that Confucian system deserves respect and admiration? उसे क्यों ये एहसास हुआ कि कन्फ्यूशन का सिस्टम जो है वो हमारी रिस्पेक्ट और एडमिरेशन का तलबगार है. Why does the author call Confucian system a purely ethical system and not a religion? क्यों वो कहता है कि ये एक एथिकल सिस्टम है और ये किसी किस्म का रिलीजन नहीं है. Briefly argue whether you agree or disagree to Confucius' ideal of a gentleman. ब्रीफली ये बताएं कि क्या आप कन्फ्यूशस का जो आइडिया है जेंटलमैन का उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. अब हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया जिसमें हमने ब्रैकेटिंग की है, कलरिंग की है और सवालों को हमने अलहदा किया. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन 4 यहाँ से यहाँ तक और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से यहाँ तक. ठीक है जी. सो इन पांचों के सवाल हमने ब्रैकेट कर लिए. अब हमारे लिए इनमें से अपने वर्ड्स में इनका आंसर बनाना बहुत आसान हो जाएगा. Why do you think the author calls Confucius's belief about the progress of human society as a delusion? Confucius believed that human society did not progress through a natural process. He was of the view that in the past progressed because the rulers were wise and people were happy. To the writer, this was not true and was only a delusion on the part of Confucius. So Confucian evolution पे believe नहीं करता था. वो कहता था कि पुराने ज़माने के रूलर्स वाइज थे और लोग खुश थे. ऑथर जो है उसका ख्याल है कि ये ख्याल एक वाहमा है, एक डिल्यूजन है. How did Confucius' thought affect China to develop into a stable and proper China? China developed from a small country into great empire by following the practical teachings of Confucius. Instead of preaching only lofty ideals, Confucius aimed at creating a stable society and maintaining a certain level of excellence. So, Confucius का ये कहना था कि बजाय कि बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस हासिल की जाए, उससे बेहतर है कि एक मुकाम पे जाके ठहर जाया जाए और उस मुकाम को मेंटेन किया जाए, उसको अपकीप किया जाए. Why does the author think that Confucian system deserves respect and admiration? ऑथर क्यों कहता है कि कन्फ्यूशन सिस्टम जो था उसे हमारी रिस्पेक्ट वो डिमांड करता है. According to the author, Confucian system deserves respect and admiration under the influence of his practical ideology. Under the influence of his practical ideology, China survived the dangerous periods of war and promoted art, literature, and civilization. So China ने न सिर्फ ये कि सर्वाइव किया जियोग्राफिकली और एज एन एंटिटी, बल्कि वहाँ आर्ट, लिटरेचर और सिविलाइजेशन यानी तहजीब की भी बढ़ोतरी हुई, उसमें भी इजाफा हुआ. Why does the author call Confucian system a purely ethical system and not a religion? Unlike traditional religions, Confucian ideology is not based on the metaphysical beliefs. It is purely an ethical system, and its ethics are not idealistic and impractical like those of Christianity. So, ट्रेडिशनल रिलीजन्स थे, उनके मुकाबले में कन्फ्यूशन की जो आइडियोलॉजी थी वो मेटाफिजिकल बिलीफ्स पे, मेटाफिजिकल बिलीफ्स होते हैं खुदा का तसव्वुर, फरिश्तों का तसव्वुर, आखिरत का तसव्वुर, इस तरह की चीज़ें. इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन एथिकल सिस्टम. ये एक अखलाकी निज़ाम पे मबनी थी और उसकी एथिक्स जो थी वो आइडियलिस्टिक नहीं थी बल्कि इम्प्रैक्टिकल लाइक दोज ऑफ वो प्रैक्टिकल थी और इम्प्रैक्टिकल नहीं थी, ना आइडियलिस्टिक थी क्रिश्चियनिटी के टीचिंग्स की तरह. Briefly argue whether you agree or disagree to Confucius' ideal of a gentleman. So according to Confucius, the chief qualities of a true gentleman are tolerance and restraint. These are the qualities that we find lacking in the modern man and women. His idea of a true gentleman is relevant even today
and one cannot help agreeing with him. So टॉलरेंस और रिस्ट्रेंट होता है उसमें, वो अपने बदतरीन दुश्मन का मुकाबला भी ग्रेस के साथ करता है. दिस इज द हॉल मार्क ऑफ अ ट्रू जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू Confucius, and we tend to agree with him. Thank you very much. Allah Hafiz.